یہ جو مرتد ہو گیا گستاخ رسول یا، تو میرا سوال تو یہ تھا کہ ایک تو ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے کہ من سب نبی فقتلہ، یعنی کہ اس پہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. تو حدیثوں میں تو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن قرآن کی آیت میں کسی قسم کا بھی اختلاف نہیں ہے. تو کیا قرآن پاک میں بھی اس طرح کی کوئی آیت ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ گستاخ رسول ہے یا اسلام جس نے چھوڑ دیا ہے یا وہ مرتد ہے؟ یا قرآن پاک سے میں جاننا چاہ رہا تھا. تو حدیث نہیں چلے گی؟ نہیں وہ میں نے اس لیے بولا تھا کہ حدیث کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں. کچھ لوگوں کو لیکن چھوڑیں، آپ اپنا بتائیں. آپ لوگوں کی بات پوچھنے ہیں کہ اپنی بات پوچھنے ہیں؟ نہیں یعنی کہ ایک کنفیوژن رہتی ہے نا کہ وہ ہاں کنفیوژن جو ہے وہ آپ کو ہے کہ لوگوں کو ہے؟ مجھے بھی ہے، اس لیے میں پوچھ رہا تھا. نہیں، بی ہے کہ ہی ہے؟ بی اور ہی میں بھی بڑا فرق ہے نا. نہیں کنفیوژن ہے، میں یہ کہہ رہا تو تھا. یہ کہے نا کہ مجھے ہی ہے. مجھے ہی ہے یہ، جی ہاں، بالکل. یہ لفظ سنٹینس اپنا کلیئر کریں گے نا تو جواب دینے میں مجھے آسانی رہے گی. کیا خیال؟ جی بالکل. نہیں تو آپ اگر ساری دنیا کے اوپر ڈال دیں گے نا ایک چیز، تو وہ سمجھانا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. پوری دنیا کو تو نہیں میں سمجھا سکتا نا. ہاں، جب آپ کہیں گے نا تو ایک بندے کو سمجھانا میرے لیے آسان ہو جائے گا. جی بالکل. ہاں، آپ یہ کہیں کہ یہ میرا اعتراض ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا، یہ ہاں میرا اعتراض ہے، بالکل ہاں بالکل. یہ وہ کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے. بالکل واضح ترین بندے کو رہنا چاہیے، انسان کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی یہ میرا کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ کار جی یہ ٹھیک ہے بالکل. جی ہاں، تو آپ احادیث کو نہیں مانتے؟ میں مانتا ہوں احادیث کو. احادیث کو مانتے؟ ابھی تو آپ نے کہا نہیں احادیث کے ہاں اندر اختلاف ہے. میں اپنی اگر بات کروں تو مجھے نا یہ بات نہیں، ہے ابھی کہ آپ نے جو بھی بات کرنی اپنی ہی کرنی ہے، جی اپنی میں کیونکہ کروں گا ایک بالکل. مرکز پر ہم رہیں گے نا، ایک چیز جی پر ایک نقطے پر مرکوز رہیں گے تو وہ آپ کو سمجھنا اور مجھے سمجھانا آسان رہے گا. اگر آپ اپنی بات کو لوگوں کے اوپر ڈال دیں گے پھر بہت مشکل ہو جائے گی. جی بالکل صحیح ہاں بات. اچھا، تو ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ نہیں میں حدیث کو اختلاف ہے اس میں. جی میں اس لیے نہیں میں اصل میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک میں کچھ آیات ہیں، مثال کے طور پر ابھی آپ صلی اللہ قرآن علیہ پہ وسلم نہ کے ہے. بارے میں. ہاں قرآن پہ نہ ہے، ابھی حدیث پر ہی رہیے. ہاں یا نہ کر لیں گے نا تو پھر قرآن کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. احادیث کو کیا آپ نہیں مانتے؟ میں مانتا ہوں، حدیث کو مانتا اچھا مانتے ہیں. آپ ابھی فرما رہے تھے کہ میں نے کچھ حدیثیں دیکھی ہیں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. کون سی حدیثیں آپ نے دیکھی ہیں؟ پہلے تو آپ وہ بتا دیں نا تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ حدیث آپ کی نظر سے گزری ہے اور اس کے اندر پھر آپ کو ڈاؤٹ ہوا ہے یا اختلاف واقع ہوا ہے. جی یہ میں کاپی پینسل نکال لوں ذرا تو میں نوٹ کر لوں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ محترم نے کون کون سی حدیثیں دیکھی ہیں. جی جی وہ ایک میں نے حدیث جو ہے وہ من سبا نبی اچھا، من سبا نبیًا فقتلہ، جی وہ والی حدیث ہے. فقتلوہ. فقتلوہ جی. ہاں تو یہ والی آپ نے دیکھی ہے، تو اس میں کیا لگا ہے؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ نا ایک قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ آپ لوگوں کو بیچ میں نکال نہیں سکتے؟ میں نے آپ کو کیا کہا ہے ابھی؟ آپ کچھ لوگ بیچ میں نکالتے کیوں نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے
मतलब अच्छा कुछ लोगों को निकाल लेंगे। अब मैं चौमुखी लड़ाई नहीं लड़ सकता मेरे भाई, इतना नहीं है जी मेरे जी पास कि मैं कोई जिन्न तो नहीं हूं कि जी जी मैं बिल्कुल मतलब पूरी बिल्कुल। दुनिया और कुछ लोगों को जाके पहले मैं तलाश करूं कौन कौन कहता है, फिर उनको जवाब दूं। जब एक बंदा मोहतरीन मेरे सामने बैठा है तो मैं चलो उसको जवाब देता तो अच्छा लगता हूं। क्या ख्याल है? अब कुछ लोगों को बीच में निकाल दें, ठीक हो गया ना? जी जी ठीक हो गया ठीक। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आप फरमाइए, मन सब्बा नबीयन आपने खुद देखी है? मैंने वो मुफ्तियान है कुरान है उनसे सुनी थी ये हदीस। अच्छा, सुनी थी आपने? अच्छा, दो चीजें हो गई हैं, एक मुफ्तियान से और आपने सुनी है। मुफ्तियान जी जी कौन कौन से, थोड़ा सा बताएं कि किन से सुनी है आपने? मैंने वो एक वो यूट्यूब इंटरनेट पर आते हैं वो उनका वो काफी ऊंची आवाज है लेकिन उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं है। अगर आप मुझे कुछ बताएंगे मेरे ज़हन में आ जाएगा वो क्या नाम हो वो काफी ऊंची बोलते हैं वो उनसे मैंने सुना था ये। ऊंचा तो मैं भी बोलता हूँ, सारे अ, मुबल्लिगीन ऊंचा ही बोलते हैं, कोई स्लो भी वो देखा कोई? डॉक्टर डॉक्टर जलाली नाम से कुछ है। डॉक्टर आसिफ जला पता नहीं इस तरह का नाम था। डॉक्टर अच्छा, उनसे जलाली आपने नाम। सुना है? हाँ उनसे सुना था मैंने डॉक्टर जलाली अच्छा, इस उन्होंने तरह कोई का हवाला नाम। दिया था आपको? नहीं हवाला नहीं दिया। हवाला नहीं दिया। आपने ओरिजिनल किताब के अंदर भी नहीं देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं देखा, अच्छा। अच्छा, आपका नाम मैं जान सकता हूँ, क्या नाम है आपका? रेयान नाम है मेरा रेयान। हाँ, रिहान। रिहान। रेयान। हाँ, रिहान। जी सही जी सही सही। अच्छा। अच्छा, बात यह है रिहान भाई कि मुस्लिम शरीफ किताब का नाम है, याद रहेगा? जी जी सही मुस्लिम जी जी सही मुस्लिम शरीफ, हाँ हाँ, बड़ी मशहूर है। अच्छा, जी जी सही मुस्लिम शरीफ के अंदर उसके मुकदमे के अंदर आपने जाना है, ठीक है? जी जी और उसके मुकदमे के अंदर हदीस नंबर है 6 7 7। हदीस का नंबर भी याद रहेगा? हदीस नंबर 7। जी 7 और हदीस नंबर 9 और हदीस नंबर 10। 7 9 10 11। हाँ, 7 9 10 11, ठीक है, ये सारे नंबर आप देख लीजिएगा। जी जी मैं ठीक सिर्फ है। आपको 7 नंबर अभी सुनाने लगा। अन अबी हुरैरा ता काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कफा बिल मर्री काजिबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा सामिया, कि किसी मर्द के लिए झूठा होने के लिए, कज़ाब होने के लिए इतना ही काफी है कि अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा सामिया, कि वो ऐसी चीज बयान करे कि जो उसने सुनी हुई होती है। ठीक हो गया जी जी जो किसी इंसान से सुन के, जैसे जलाली साहब से आपने सुना और आगे बगैर तहकीक के आप हमें आके यहाँ बता रहे हैं, तो हदीस की रूह से आप जैसे लोगों को कज्जाब कहा गया। हजूर ने फरमाया कफा बिल मर्री काजिबन, उसके झूठा जी होने के लिए इतने ही काफी है। तो जो झूठा होता है, जो झूठ बोलता है ना, उसको कज्जाब कहते हैं। जी जी ठीक हो गया। हाँ, मतलब अगर तो आप इस किस्म की चीजें ज्यादा मंसूब करेंगे तो फिर कज्जाब बन जाएंगे। अगर सिर्फ एक दफा आपने किया तो फिर काजिब हो जाएंगे, ठीक है ना? जी जी ठीक हो गया। बहुत ज्यादा झूठ बोलेंगे तो कज्जाब बन जाएंगे। तो एक आध दफा ही किया है तो बस फिर काजिब है। सही हो गया ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि आपको इल्मी तौर पे चाहिए था, अखलाकी तौर पे भी और इल्मी तौर, दोनों तौर पे, कि हम्म आपने एक चीज सुनी है, वो चाहे बयान करने वाला कोई भी हो,
कोई बड़े से बड़ा आलिम ही क्यों ना हो, आप उसकी तहकीक करें। क्या आया भाई 100%। वो बिल्कुल बिल्कुल। आलिम, वो मुफ्ती, वो मुबल्लिग, वो भी तो इंसान ही है ना, गलती भी तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, कर 100%। सकता है कि नहीं कर सकता? 100% कर सकता है, कर सकता कर सकता है, गलती का इम्कान तो है ना, वो नबी तो नहीं है। नबी, सिर्फ नबी जो है ना वो गलती नहीं कर सकता। है। मासूम जो होता है वो नबी होता है, नबी के अलावा कोई भी मासूम नहीं है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल 100%। हाँ, तो उसका ये है कि कोई बयान आपने सुना तो आपको चाहिए था कि आप तहकीक करते कि भाई ये कहाँ बिल्कुल पे है। करनी चाहिए बात थी, समझ आ बिल्कुल गई है? बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल अच्छा। करनी चाहिए थी। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये हदीस कहां पर है। ठीक है, जी जी। हवाला देने लगा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। मैं सिर्फ एक हवाला आपको दूंगा, बकाया इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो बड़े हवाले हैं इसके ऊपर। जी जी हदीस बिल्कुल। की किताब का नाम है अल फवाइद। ठीक है, अल्लामा जी जी। दमिश्की की ये किताब है, हदीसों की ये किताब है, और ये मतवफ़ा है 414 हिजरी, यानी समझ लें कि 5वीं सदी हिजरी के ये आलिम है, बाबा जी हैं। ठीक है, उनकी किताब है, और अल फवाइद का सफ़ा 295 है, और इसका मतबूआ है मकतबातुर रुशद, रियाद। ठीक है, और हदीस नंबर है 740, याद रहेगा। जी जी मुफ्ती साहब, जी जी, और ये 700। मौला अली पाक से ये मरवी है कि अन अलीयिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, मौला पाक फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सब्बा नबियन मिनल अंबियाई फक्तुलूहु व मन सब्बा वाहिदन मिन असहाबी फजलिदूहु। कि कोई शख्स किसी एक नबी की भी तौहीन करे अंबिया में से, तो बस उसको कत्ल कर दो, और तमाम सहाबा में से किसी एक सहाबी की भी अगर कोई तौहीन करे, सब करे, शतम करे, तो फजली दूहू, उसको कोड़े मारो। हवाला दिया मैंने। जी जी, 740 नंबर, हदीस नंबर। अच्छा, ये सिर्फ एक दिया है, मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर हवाले आप तलब करेंगे बड़े हवाले, बात तो एक भी काफी है ना। अब मुझे बताइए, अब कौन सा इश्काल है? मैंने हदीस पेश की है, अब बताइए इस पे करिए इतराज। जी जी मुफ्ती साहब, मैं सबसे पहले तो सॉरी करूंगा, मुझे इतराज है थोड़ा सा, आप हाँ अगर हाँ, इजाजत करिए, दें तो। मैं कह पूछ तो रहा हूं, करिए, आप करिए इतराज, आपको पूरा जी जी। पूरा हक है भाई, करना चाहिए, कोई मसला नहीं, करें। जी 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 मुफ्ती साहब, माजरत के साथ वो ना, हम एक आयत है ना, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमतल तो, लिल आलमीन, बिल्कुल ठीक। तो उससे तो नहीं लगता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह का कोई इरशाद फरमा सकते हैं। नहीं, रहमत एक अलग चीज है, तो वो जो हजूर को गाली दे तो उसको कत्ल करना एक अलग चीज है। इसमें रहमत के माने कौन सी चीज है? यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये फरमाया चलो, गया ना, अल्लाह। हजूर अलैहिस्सलाम तो रहमत हैं, तो अल्लाह तो रहमान और रहीम है, तो उसने तो इतनी बड़ी जहन्नम तैयार कर दी हुई है, तो यहां तो फिर अल्लाह के ऊपर भी इतराज जाता है कि वो रहमान और रहीम ही कैसा कि जो अपने बंदों को जहन्नम के अंदर डाल रहा है। क्या ख्याल है, यहां पर भी लेकिन इतराज वो बनता है कि नहीं बनता? लेकिन उसके बारे में तो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है ना इंसान को, कि आप गलत करो या बुरा करो, वो आपको उसकी सजा मिलेगी, इख्तियार दे दिया गया ना। नहीं, यहां पर भी इख्तियार है ना, कि जो हजूर की इज्जत और तौकीर करेगा वो जन्नत पाएगा। ठीक है, और उसकी जान बख्शी की जाएगी, और जो सब करेगा उसको कत्ल किया जाएगा। यहां पर भी इख्तियार है।
جی لیکن مفتی صاحب وہ معذرت کے ساتھ یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نقل کیے نا کچھ الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نقل کیا مجنون ہے، نعوذ باللہ مجنون اللہ کہتے پاک نے نقل کیا ہے، کہاں پہ نقل کیا ہیں جی اللہ جی نے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں، اچھا ساحر اللہ کہتے پاک ہیں، نقل جادوگر۔ کرتا ہے، اللہ نے کہاں سے نقل کی ہے؟ یہ تو آج میں پہلی دفعہ نقل ہی سن مطلب رہا کہ ہوں وہ لوگ کسی مسلمان کے منہ سے کہ اللہ نقال ہے، اللہ معاف نہیں نہیں کرے، نقل یہ سے کفر ہے، یہ آپ کو پتہ بھی ہے، یہ کفر ہے، یہ کہنا نہیں کہ نہیں اللہ نے سوری نقل میرا کی ہے۔ مطلب میرا مطلب وہ نہیں تھا، معذرت چاہتا ہوں۔ یعنی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں آپ پہ صلی اللہ سوری علیہ نہ وسلم کرے، مجھ سے نہ کرے سوری، ایک منٹ سن لیں، وہ کہتے ہیں جی جی لانیہ گناہ کی لانیہ توبہ ہوتی ہے، آپ کہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ استغفر اللہ ذنبا واتوب الیہ۔ جی جی ہاں وہ یعنی کہ وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ساحر کا لفظ، مجنون کا لفظ، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ بھئی نہیں یہ آپ نا کافر۔ ابھی بات کہیں اور لے گئے، ابھی سحر کی طرف اور جنون کی طرف بات جا رہی ہے، بات پہلے ایک کمپلیٹ کر لیں، اس کو ایک کنارے پہ لگا لیں، پھر آگے بڑھیں گے، ہم ادھر بھی جاتے ہیں، پہلے ایک جی مسئلہ دور ہو جائے نا کہ جی جی یہ من سبا نبی فقتلوہ والا معاملہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجھے معذرت کے ساتھ مفتی صاحب میں سوری چاہتا ہوں، مجھے کنفیوژن ابھی بھی ہے۔ میں کس چیز کی بتائیں؟ کیا ابھی میں نے آپ نے اعتراض کیا تھا کہ حضور رحمت پھر کیسے، تو میں نے کہا کہ اللہ رحمان کیسے، رحیم کیسے، اس کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ اچھا پھر آپ نے میں نا اعتراض کیا، مفتی ایک منٹ سن صاحب لینا جی، سن لیں آپ جی نے جی کہا نہیں ادھر اختیار دیا گیا، میں نے پھر اس کا جواب دیا کہ ادھر بھی اختیار دیا گیا، دو جواب میں نے آپ کو دیے ہیں، ابھی تک دو اعتراض آپ کر چکے ہیں، دو اعتراضوں کے دو جواب میں دے چکا ہوں، اب کس قسم کی کنفیوژن ہے جی؟ جی ٹھیک ہے، آپ نے جو اعتراض کے جواب دیے نا وہ 100% بالکل ٹھیک تھے، لیکن جو مجھے یعنی کہ اچھا میں نے جواب میں ٹھیک دیے، ایک منٹ سن لینا جی، ٹھیک دیے جی جی بالکل مطلب یہ کہ آپ کے وہ دو والے اعتراض ختم ہو گئے ہیں، ایسا ہی ہے؟ ختم ہو گئے، بالکل بالکل۔ الحمدللہ الحمد، بس اب تیسرا اعتراض کریے جی۔ ہاں میرا تیسرا اور آخری اعتراض میرا نا یہ ہے کہ مجھے نا قرآن پاک میں اس طرح کی کوئی آیت نہیں ملتی کہ کسی کا نا اس لحاظ سے قتل کر دیا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں قتل کے بارے میں نا ایک آیت ہے، اس میں یعنی کہ کوئی فساد الارض کرتا ہے یا قتل کے بدلے قتل، یہ دو قتل قرآن پاک میں یہ میرا اعتراض ہے کہ مجھے کنفیوژن ہے کہ دو قتل کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، تیسرا کوئی قتل قرآن پاک میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، فساد الارض اور قتل کے بدلے قتل، یہ دو کے علاوہ، تو پھر وہ مجھے صرف آخری میرا یہ ہے اعتراض کہ پھر وہ کیوں کوئی تیسرا قتل ہم نے ایجاد کیا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ قرآن پاک کا مزاج سمجھیے، ٹھیک ہے؟ سورہ آل جی عمران ہے، آیت نمبر 32 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، ٹھیک ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتا کافر، یہ اللہ فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ پاک نے جہاں پر اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جیسے میری اطاعت کرنی ہے، تو میری اطاعت جو ہے یعنی اللہ کی جو اطاعت ہے وہ کیسے ممکن ہے جی؟ وہ قرآن پاک سے ممکن ہے نا، کیوں بھائی ریحان بھائی؟ اللہ کی جی اطاعت قرآن پاک سے ممکن ہے کہ نہیں؟ جی
और रसूल पाक की जो बिल्कुल इताअत है वो बिल्कुल कैसे मुमकिन है? तो वो अहादीस से मुमकिन है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। जी जी कोई हाँ ना करते रहे, मेरे साथ चलते रहे थोड़ा थोड़ा। जी जी हाँ जी जी बिल्कुल जी जी ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। अब पता क्या चला कि कुछ मामलात हमें कुरान पाक के अंदर से मिलते हैं, कुछ मामलात हमें अहादीस से मिलते हैं। अगर दोनों जगह एक ही होती तो अल्लाह फिर एक जगह इरशाद फरमाता ना कि फकत कुरान ही कुरान, बस। 100% सही कह रहे हैं यकीनी आप। सी बात है कि भाई अकली तौर पे भी ये चीज समझ में आती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि बज़ाहिर जो कि कुरान पाक से हमें नहीं मिलती, तो उनकी तफसीलात फिर हमें जाके हदीस में मिलती है। जैसे नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज का तो अल्लाह ने फकत हुक्म दिया है, नमाज का तरीका तो नहीं बताया कहीं पर भी। नहीं बताया बिल्कुल। तो हजूर ने उसका तरीका इरशाद फरमाया। तो ये हो गया अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल की इताअत हो गई। जब अल्लाह और रसूल की इताअत की तो दीन मुकम्मल हो गया। क्या ख्याल है भाई? अगर फकत आप कुरान को ही मानते, फकत आप कहते कि नहीं मैंने सिर्फ कुरान को ही मानना है, तो फिर तो दीन मुकम्मल ना होता। फकत हम्म, कुरान को मानने से दीन मुकम्मल तो नहीं होता ना। वो भाई बिल्कुल। वहां पे तो सिर्फ नमाज पढ़ने का हुक्म था, तो तरीका कहां से ठीक हो गए? बिल्कुल। हाँ जी। अब देखें, यकीन मानिए कि मैं पढ़ता था अपनी गुलस्तान जोहर जामियातुल मदीना, तो वहां पर हमारे ना बैरून ममालक से भी कुछ तालब इल्म आए हुए थे। तो हमारा क्लास फेलो ही था। तो एक अफ्रीका के मुल्क से एक अफ्रीकी आया था। अब वो ना कोई गालबन बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट। बुतों की अब पूजा उसको पूजा करने वाला है हम। नहीं नहीं, वो बुतों, वो बुत की भी पूजा करते हैं, लेकिन वो उनका एक अलग मजहब है, बुद्धिस्ट का। अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो ना उनकी कोई इबादत कुछ ऐसे होती थी कि वो ना जमीन पर ऐसे चित लेट जाता था वो। अच्छा अच्छा, समझ आई कि ठीक हो। नहीं? चित लेट, हालांकि उसने सबज पगड़ी बांधी है, दावत इस्लामी के मदरसे में खड़ा है, लिबास मुसलमानों वाला पहना है, दाढ़ी भी उसने रख ली थी, लेकिन ओए उसको हो आदत पड़ी थी पुरानी इबादत की। ओए हो, जी जी बिल्कुल। अगर वो फकत कुरान को मानता होता, हदीस को ना मानता होता, तो वो कह सकता था कि भाई अल्लाह ने तो फकत सलात का हुक्म दिया है, ये मैंने इसका नाम सलात रख ली है, ये जो अमल मैं कर रहा हूं ये सलात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कोई बंदा मुर्गा बनाए, कान पकड़ा हुआ है, तो उससे कोई पूरे पूछता कि हाँ जी ये क्या कर रहे हो, तो वो आगे से कह सकता था कि मैं ये सलात कर रहा हूं, सलात सलात, क्योंकि अल्लाह ने अपनी फकत। तरफ से ही, यानी कि हाँ बिल्कुल जी, वो बिल्कुल। ही ना, फिर तो कोई दीन दीन ना रहता। बिल्कुल तो सही बात। दीन के लिए हजूर की इताअत भी साथ जरूरी है। जब तक हजूर की इताअत नहीं करेंगे, अहादीस को नहीं मानेंगे, दीन समझ आना ही नहीं। कोई बात समझ आई है कि नहीं आई? बिल्कुल सही बात तो है। ये हदीस मैंने आपको दिखाई है कि मनसब्बा नबियन फक्तुलूहु। अब होना ये चाहिए कि अगर इस हदीस का टकराव आपने पैदा करना है ना, तो फिर कुरान हम्म, पाक से आपको दिखाना पड़ेगा कि कुरान की फलां आयत के अंदर तो ये है कि मन सब्बा नबीजन ला तक्तुलूहु, कि उसको कत्ल मत करो। फिर उसकी मुखालफत में दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बात समझ आ रही है कि नहीं गई कुछ? जी जी। तो ये है कि ये एक कायदा कुलिया बन गया है कि अगर तजाद पैदा करना है ना, तो फिर उसका कायदा कुलिया ये है कि हदीस के साथ आपको फिर एक कुरान की आयत भी लानी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। अच्छा हदीस मुफ्ती को उस साहब। वक्त तक इनकार हम नहीं कर सकते जब तक कुरान के अंदर से हमें उसका तजाद नहीं मिलता। ये एक कायदा कुली है मेरे भाई। जी जी, मुफ्ती साहब। अगर मिल जाए, देखे कायदा है ना ये, अगर हमें कोई तजाद मिल जाए तो ठीक है, फिर हम उस हदीस को छोड़ देंगे, कुरान की आयत के ऊपर अमल करेंगे।
ये इमाम आजम अबू हनीफा का यही मजहब है, जी जी हम हनफियों का यही मजहब है कि अगर हदीस और कुरान के अंदर टकराव जब पैदा हो जाएगा ना, फिर हदीस को छोड़ दिया जाएगा, कुरान की आयत को ले लिया जाएगा। और अगर हुक्म हमें मिला है फकत हदीस के अंदर से, कुरान में उसके बारे में है ही कुछ नहीं, तो उस हदीस पे अमल करना वाजिब है। ये कायदा कुली है मेरे भाई, तो बात समझ आई आपको? जी जी मुफ्ती ये साहब। मैंने अब जवाब आपको दिया आपके तीसरे सवाल का। अब ये भी क्लियर हुआ है कि नहीं, आप बता दीजिएगा जी। जी मुफ्ती साहब, आपके जवाब बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र पहले जी अदा जी करिए, अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। जी जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये भी क्लियर हो गया। अल्लाह लेकिन ना मुफ्ती साहब, एक ना एक बात जहन में सवाल एक आ गया था, मैं पूछ सकता हूँ अच्छा, आपसे? ये एक चौथा सवाल है हाँ? जी जी, चौथा सवाल। हाँ ठीक, करिए। जी ठीक है। अच्छा, मैं ना वैसे आप शायद भूल रहे हैं या मैं भूल रहा हूं, आपने कहा था सिर्फ दो तो मुझे समझ आ गए हैं, सिर्फ एक तीसरा एक आखिरी है, तो वो पहले आखिरी आपने कहा था, अब चौथा आप बढ़ा रहे हैं। तो अगर तो लेकिन वो यही सिलसिला, तीसरा अगर भी एक समझ आ गया। सुन लेना जी, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एक ना खत्म होने वाले सवालात यहाँ शुरू हो जाएंगे। मैं अभी चौथे सवाल का जवाब आपको दूंगा, आपके जेहन में एक और आ जाएगा, उसका जवाब दूंगा, एक सवाल और आ जाएगा, ये एक ना चलो मैं खत्म होने आखिरी वाला आखिरी सिलसिला शुरू हो आखिरी जाना है कर, जी। आप क्योंकि आप बातें जवाब बड़े अच्छे माशाल्लाह दे रहे हैं, वो इसलिए एक और हाँ हाँ ज़हन हाँ, में अच्छा ये आएगा। भी आखिरी है कि इसके बाद कोई और भी पैदा होगा? नहीं नहीं, ये मुझे बता दें, देखिए इतना टाइम मेरे पास भी तो नहीं ना कि अब मैं मतलब नमाज का भी टाइम हो गया, बल्कि माशाल्लाह फजर की नमाज का टाइम हो गया है, तो आप कर अरे लें बहरहाल। आखिरी 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 आखिरी, अच्छा बिल्कुल आखिरी है, कर आखिरी। लें, जल्दी जल्दी कर लें। माशाल्लाह, पहले आपने बड़े अच्छे, मुझे समझ आ गया आपके हर। ये जी आखिरी ये है कि ये अब पहले आप कह रहे थे ना कि भाई आपने लोगों को बीच में नहीं लाने, बस ये आखिरी सवाल मैं इसमें ना थोड़ा सा मुझे बेनिफिट देते हैं कि मैंने ना, मैं नाम भी लूंगा कि मैंने अहले हदीस जो है ना, मैंने उनको ये कहते हुए सुना था कि ये जो मनसबा नबी वाली हदीस है ना, वो कहते हैं कि ये ज़ईफ हदीस है। तो अब ये समझ में नहीं आता, आप कह रहे हैं कि ये सही है, वो कहते हैं ज़ईफ है, तो बंदा अब कहाँ पर जाए? ये मेरा आखिरी सवाल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब यहां पर भी आपने कोई सवाल ऐसा किया है, अगर मैं आपसे पूछूंगा ना, आपने कहा मैंने सुना है, यानी तहकीक को नहीं किया आपने, ऐसा ही है ना? जल्दी जल्दी नहीं इसका की जवाब दे बिल्कुल, दें, नहीं ऐसा ही की है? तहकीक, नहीं की, नहीं की। तहकीक नहीं की। अभी तो आज आज की नशिस्त से जो आपको फायदा मुरतब हुआ है, उसका आप मेरे साथ ऐलान कीजिए, अल्लाह ऐलान कहिए कि आइंदा से जो बात भी मैं सुनूंगा उसकी तहकीक किया करूंगा। वादा करते हैं आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाल की खाल उतारनी है, बात कहाँ से चली, क्यों चली, किस किताब में है, किसने कही है, ये काम किया करेंगे इंशाल्लाह आप? माशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगली बात यह है कि हदीस ज़ईफ है, जो कहता है उसको फिर साबित करना पड़ेगा कि हदीस ज़ईफ कैसे है, ठीक है? जी जी। बसा औकात ऐसे होता है कि जो मनपसंद की चीज ना हो तो उसको फिर आंखें बंद करके कह दिया जाता है कि ये चीज ज़ईफ है, ठीक है? तो ज़ोफ पैदा करने के लिए हदीस का अपना इल्म है, इल्म हदीस है, तो ऐसे मुंह उठा के कोई भी नहीं कह सकता किसी भी हदीस को कि ये ज़ईफ है। बसा औकात ऐसे होता है कि एक हदीस है, एक बात है, तो उसको उसके अंदर मिसाल है 3 रावी हैं, 1 2 3, ठीक है? जी जी। और वही सेम वही चीज एक और तरीक से है, और उसके अंदर 3 अलग रावी हैं, 4 5 और 6, और जी जी। सेम वही हदीस 3 और रावियों से मरवी है, 7 8 9।
हुआ ये कि जो पहली हदीस थी ना 1 2 3 से मरवी, उनके अंदर से एक रावी था, 2 नंबर रावी, उसके अंदर ज़ोफ पाया गया और उलमा ने हुक्म लगा दिया कि देखो जी ये हदीस ज़ईफ है। लेकिन जो 4 5 6 वाली थी वो सही है, उसके सारे रावी ठीक है। तो उलमा ने कह दिया कि ये हदीस सही है। और 7 8 9 वाली जो थी है वो ही अल्फाज, लेकिन उलमा ने कहा ये भी सारे रावी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब हदीस एक है 3 मुख्तलिफ तुरुक से मरवी हुई है। एक तरीक से वो ज़ईफ बन रही है, 2 तुरुक से वो सही बन रही है। तो आपकी अकल क्या कहती है बताइए कि एक तरीक से तो वो ज़ईफ हो गई है, वो बकाया 2 को भी छोड़ देंगे? बताइए आप क्या समझते हैं? नहीं, जो ज्यादा होंगे वो लेंगे हम। हाँ, उनको कबूल करेंगे ना, जी जी ऐसा ही है ना, जी जी, ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मान लेते हैं कि 4 5 और 6 में से जो 4 नंबर था रावी वो ज़ईफ निकल आया, तो इस दूसरी रिवायत को भी उलमा कराम ने कह दिया कि ये ज़ईफ है। अब हदीस एक है 3 मुख्तलिफ तुरुक से थी, 2 तुरुक जो है उसके ज़ईफ निकल आए, लेकिन जो तीसरा तुरुक था ना वो सही है अभी तक। जी जी, 2 ज़ईफ आ गई तो एक क्या आ गई, सही हुई कि नहीं? अब वो उस सही का हुक्म गालब आ जाएगा और ये ज़ईफ वाला हुक्म जो है ना वो खत्म हो जाएगा। कोई बात समझ आई है कि नहीं मेरे भाई? वो आपने कहा ना 2 ज़ईफ हैं, एक सही है, तो हाँ, हम एक सही ज्यादा है, की वो तरफ, सही गालब आ जाएगी। ज्यादा तरफ नहीं जाते हम। नहीं नहीं, वो नहीं देखते फिर। सही हदीस सही 100 हदीस है, एक ही लफ्ज एक ही है, लेकिन 100 तुरुक से है वो, 99 तुरुक ज़ोफ के हैं, ज़ईफ के हैं। सिर्फ एक तुरुक तरीक से भी वो सही अगर साबित हो जाए तो हुक्म उसके ऊपर सही का लगाएंगे। तो बात समझ आई है कि नहीं मेरे भाई? यानी कि जो सही है वो लेंगे, बेशक हाँ, हजारों सही को ले लेंगे, ज़ईफ हो, बकाया को छोड़ देंगे। वो जितनी मर्जी हो वो छोड़ हाँ, देंगे। वो जितने मर्जी भी ज़ईफ हो रावी बीच में। ठीक हो तो गया। यही हदीस बहुत से तुरुक से है। इसके कुछ तुरुक के ऊपर जो है ना एतराज वारद होता है, लेकिन ज्यादातर तुरुक जो है इसके ये बिल्कुल ठीक है। जबकि आपने अभी बात की थी वाबियों की, तो अब मैं वाबियों के घर से ही कोई आपको हवाला दूं? हाँ बिल्कुल, 100% देना चाहिए आप। अब वो है ना, कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेड़ हो ना, तो वो फिर सही बिल्कुल सेटअप बैठती है वो चपेड़। हाँ, मैं है कि उनसे नहीं? सवाल करूंगा ना फिर, वो जो मुझे हाँ कहते हैं नहीं ठीक। हाँ, किताब लिखिए, यहाँ लिखिए जरा। किताब का नाम है मैं लिख लूं? अस्सारिमुल मसलूल। एक मिनट, मैं लिखूं? हाँ, लिख ले ये लिख ले, ये आपको क्योंकि बड़ा फायदा। मुझे देना है आगे जवाब। बिल्कुल बिल्कुल अल अस्सारिमुल मसलूल। सारिम स्वाद से है, स्वाद से, अलिफ लाम स्वाद, अलिफ लाम स्वाद अलिफ रे मीम, रे मीम, अस्सारिम। अल अलिफ लाम मीम सीन लाम वाओ लाम, मसलूल। लाम वाओ लाम, बस मसलूम या मसलूल। मसलूल। अच्छा अच्छा, मसलूल, ठीक हो गया। एंड पे लाम आ जाएगा, ठीक हो गया। हाँ, ये इसके जो राइटर है ना वो वाबियों के सबसे बड़े जो मौलवी साहब थे ना, सबसे बड़े और सबसे पहले, सबसे बड़े और सबसे पहले मौलवी वो है अल्लामा इब्ने तैमिया साहब। हाँ, इब्ने तैमिया, मुझे पता है।
یہ علامہ ابن تیمیہ کی اتنی زبردست قسم کی یہ کتاب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہابیوں کے ساتھ مجھے بھی بڑے اختلافات ہیں، لیکن اگر خاص کر کے ابن تیمیہ صاحب کے ساتھ مجھے بڑے اختلافات ہیں، لیکن اس ابن ایک تیمیہ کتاب ابن تیمیہ جو ہیں اس پر تو یہ انکار بھی نہیں کرتے. ہاں جی تو اس حدیث کے اوپر انہوں نے بڑی جرا کی ہے، اور یہ پوری کتاب ہی اس کے اوپر ہے. علامہ ابن تیمیہ نے یہ تقریباً 850 صفحات کی کتاب ہے، یہ بڑی موٹی کتاب ہے. انہوں نے دلائل دے دے کے ثابت کیا ہے کہ جو من سبا نبی فقتلوہ، بس جو بھی حضور کو گالی نکالتا ہے اس کو قتل کرو، بس اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اوہ ہوئے ہوئے، اچھا اچھا. ہاں، اس ایک روایت کے اوپر انہوں نے جرا کی ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں میرے بھائی کوئی؟ 100% آ گئی ہے مجھے اچھا بالکل. اذانیں ہو رہی ہیں اب تو مجھے بھی اجازت چاہیے. اچھا ریحان ایسا کر لو، میرا واٹس ایپ نمبر بھی نوٹ کرو آپ. جی جی لکھوائیں. ایک منٹ. ہاں لکھ لیں، ایک میرا واٹس ایپ نمبر منٹ. لکھ لیں. کوئی مسئلہ ہو آپ نے میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا. جی ٹھیک جی ہے، میں 1 منٹ یہ لکھتا ہوں. کتاب بھی اگر آپ کو چاہیے ہو تو مجھ سے طلب کریے گا، میں آپ کو PDF سینڈ کر دوں. میں کہتا ہوں مفتی صاحب یہ کتاب جو ہے نا یہ میں نے وہ ادھر اب ضرور لے کے جانی ہے. نہیں جیل لے کے بھی جانی ہے اور پڑھنی بھی ہے آپ نے، آپ کی علم میں اضافہ ہوگا، پڑھنی ہے آپ نے. ہاں بالکل صحیح بات ہے کیونکہ اچھا جی، سچ. آپ لکھیں 0324 0324 744 744 8814 88 14 8814. 8814. جی جی. ریحان میاں ٹھیک، مجھے فالو کر لیا آپ نے؟ جلدی نہیں کریدا ہوں، جلدی کریدا کر لو. میں کرتا ہوں یہ کر لیا ابھی کر اچھا، لیا. کیونکہ بعد چ لبدے رہو تسی تے میں لبنا کو نہیں پھر تمہیں. کر لیا. ویسے میری 2-3 آئیڈیاں اور بھی ہیں، 2 آئیڈیاں سوری، ٹوٹل میری 3 آئیڈی ہیں. تو یہ والی آئی ڈی جو ہے نا یہ صرف میں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے رکھی ہے، اور دوسری 2 آئیڈیاں وہ سمجھ لیں کہ وہ بھی ابھی آج کل سمجھ لیں بند پڑی ہیں، تو ڈیبیٹ کرنے کے لیے وہ آئیڈیاں میں یوز کرتا ہوں. اچھا مفتی صاحب ایک بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ جی میرے نا بہت زیادہ میرے ذہن میں نا کوئی کوسچن آتے ہیں تو میں آپ سے کھلے اجازت ہولی ٹھنڈی کر کے کھائی دی، یہ نہیں تو منہ سڑ جاندہ ہوندا ہے. ہولی بس وہ نا وہ قرآن میں آتا ہے نا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی رفاقت میں رہو، تو بس ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. ایسا علم کے دروازے کھلتے جائیں گے، سوالات آپ کرتے جائیں گے، جوابات ملتے جائیں گے، علم ملتا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی مزہ ہی آ جائے گا. دین بھی سور گیا، دنیا بھی سور گئی. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح بات. چلیں ابھی مجھے اجازت چاہیے. ہاں ابھی مجھے اجازت. بہت شکریہ. نماز کا ٹائم ہے، میں نے نکلنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزائے وعلیکم خیر. السلام صاحب. اللہ جزا دے گا. اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. جی ریحان بھائی اللہ آپ کو جزا ماشاء اللہ دے. کافی سوال کیے ماشاء اللہ. آپ نے تھوڑا اپنے بارے میں بتایا ہی نہیں، آپ کدھر ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.